মোর কট বিকট ভট বহু কোটি কোটি নহাবই জয় রাম কবল প্রতাপ কৌশল নাথ গুণ গণ গাবই শ্রী চন্দ্র হরণ আরু পঞ্জপদ শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু মধুমন হরণ দারুণ নব পঞ্জপদ বলে কট কটাহি মরকট বিকট ভট কট কটাহি মানে ମାଙ୍କଡ ମାନେ କୁକୁର ମାନେ ରାଗିଗଲେ ଦାନ୍ତ କଟକଟ କରନ୍ତିନି ଦାନ୍ତକୁ କଟକଟ କଟ କଟାଇ ମରକଟ ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ କରୁଛନ୍ତି ବିକଟ ମାନେ ସେ କଟକଟା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ଭୟ ହବ ଅତି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ବିକଟ ଭଟ ବହୁ ଗୋଟିଏ ତ ନୁହେଁ କୋଟି 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 ମର୍କଟ କୋଟି କୋଟି ଭାଲୁ ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେଣି କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନି ଇଏ ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳଙ୍କ ହେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଯମ ଅଗ୍ନି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଗର୍ଜନ କଲେଣି ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କଲେଣି ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲେଣି ଇଏ ରାବଣ ମରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଯାଏ କହିଲେ ଜୟ ରାମ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ କୌଶଳ ନାଥ ଗୁଣଗର ସବୁ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ସିୟା ରାମ ଜୟ ସିୟା ରାମ ବୋଲୋ ଜୟ ସିୟା ରାମ ओहो दशरथ नंदन जय सिया राम बोलो जय सिया राम जानकी वल्लभ जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 पतित पावन सीताराम सीता जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्याम रामचंद्र की पट कटा ही मरकट भट बहु कोटि कोटि धाव समस्त जय जयकार रघुनाथ रामचंद्र करुचंती गर्जन करुचंती जेतेबेले भालू माने गर्जन करुचंती मरकट माने जय जयकार करुचंती जेतेबेले मरकट माने जय जयकार करुचंती भालू माने गर्जन करुचंती माने पाळी करिकरी पार माने आर पाळी रे से करबो ता पाळी रे माने एकदम डिसिप्लिन सोल्जर्स श्रृंखलित सैन्य रघुनाथ रामचंद्र भालू आ मरकट आकु देखिकी सही सकन भार उदार अहिपति बार रही दर्शन पुनि पुनि कमट पुष्ट कठ रस किमि श्री रामचंद्र कृपा
କହିଲେ ସହି ସକନ ଭାର ଉଦାର ଅହିପତି ଏତେ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୁଦୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀ କି ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦର ଭାରକୁ ଅହିପତି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶେଷନାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସହି ସକନ ଭାର ଉଦାର ଅହିପତି ବାର ବାର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ହଉଛି। ଗହ ଦଶନ ପୁନି ପୁନି କମଟ ପୃଷ୍ଠ କଠୋର ସୋ କିମି ସୋ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାଗଜରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ନା ଲେଖନ୍ତି? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଟୁକଟୁକ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦିପଦ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାନର ସୈନ୍ୟମାନେ, ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ଗାନ କରିକି ଜୟନାଦ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଶେଷନାଗ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢା ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି କୋଉଥିରେ ଲେଖିବେ? ଶେଷନାଗ ତାଙ୍କର ଦନ୍ତରେ କମଟ ପୃଷ୍ଠ କଠୋର ସୋ କିମି ସୋ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଧରିଛନ୍ତି କିଏ? ଶେଷନାଗ। ଶେଷନାଗ କାହା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି? ନା କମଠ କଚ୍ଛପ ଉପରେ, ନାଇଁ କମଠ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଦି ପଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସେ କମଠର ଯୋଉ ପିଠିରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଲାଗୁନି, ସିଏ ଶେଷନାଗ ଦାନ୍ତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ରଘୁବୀର ରୁଚିର ପ୍ରୟାଣ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଜାନି ପରମ ସୁହାବନି ଜନୁ କମଠ ସର୍ପରା ଯଶୋ ବିଖତ ଅବିଚଲ ପାବନି ଶ୍ରୀ सही सकन भार रघुबीर रुचि न प्रयाण प्रस्तुति जानी परम सुहावनी। जेतेबेले शेष नारायण जानिले, अष्टदिगपाल जानिले, सबु देवता माने जानिले, स्वर्गर देवता माने आकाश मार्गरे अष्टदिगपाल माने समस्त प्रकम्पित होइछन्ति, समस्त सजाग होइछन्ति, समस्त सावधान होइछन्ति। कहले ये जो सुंदर दृश्य को शेषनाग अपेक्षा करि पाले नै, कोठु कागज आनिबि, कोठु कलम आनिबि, तांको तळे तो कच्छप महाराज अछन्ति, तांको पिठीटा तो कच्छप भଳି टाण एवं सीए शेषनाग दंतरे रघुनाथ रामचंद्र प्रयाण और प्रस्थिति अर्थात एंट्रांस आउ एंड, आरंभ और शेष तांकर प्रवेशर कहानी की अविचलित भाव में, अर्थात जिमिति कागज रे लिखिले, काली रे लिखिले हुए तो कागज चिरी जाई पारे, कलम रे लिखिले हुए तो काली सुखी जाई पारे, किंतु शेषनाग तांकर दंतरे एवं कमट पृष्ठ उपर लिखित अविचल कथा एमिति भाव लेखा अछि, जो आज मैंने आनंद पाउछन्ति बोल श्याम रामचंद्र। रघुवीर रुचिर प्रयाण जानी परम सुहावनी जनु कमठ पुष्ट सर्प राजमुनिपत अविचल पावनी श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार भूषण आदान भुज सरदा पधर ध्यान विकटन
গর্জন হও গর্জনম ভর্জনং ভববীজা নামার্জনম সুখ সম্পদাম তর্জনং যমদূতানাম শ্রী রাম রামেতি গর্জনম। রাম নামটাকে আস্তে কিনা কোটি লেখা যাই নাই।